ଯେତେବେଳେ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି ବାଣାସୁର, ନାରଦ ଯାଇ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏକଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯାଦବ ବଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆଜି ଶୋଣିତପୁରକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶୋଣିତପୁରକୁ ବେଗେ ସୈନ୍ୟ ଧାଇଲେ, ସତେକ ପୁର କରିଣ ଗଡ଼ ବେଢ଼ାଇଲେ। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। বিধি যোগে বিপরীত হেমন্ত ঘটিলা, অদ্ভুতে বাণার রথু ধ্বজ ছিড়ি গলা। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। অজেয় তার অটালিকা মান, সমস্ত ভাঙ্গি সে মানে সবু কলে চূর্ণ, সবু কলে চূর্ণ। সমস্ত ভাঙ্গি সে মানে সবু কলে চূর্ণ, সবু কলে চূর্ণ। সমস্ত ভাঙ্গি সে মানে সবু কলে চূর্ণ, সবু কলে চূর্ণ। যেତେବେଳେ ଶୋଣିତପୁରରେ ଯାଇ ଚାରିପଟକୁ ଯାଦବ ମାନେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଣ ମାରି ବାଣାସୁରର ଧ୍ୱଜାକୁ, ତାର ରଥର ଧ୍ୱଜାକୁ ଆଜି ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱ ଗଜ ଆଦି ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ ମାରି ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବାଣାସୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଶୋଣିତପୁରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। କାହିଁକିନା ବାଣାସୁର କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ, ମୋ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିପଦ ଆପଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ସାହା ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେମିତି ଜଗୁଆଳି ଭଳି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଶୋଣିତପୁରକୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯାଦବମାନେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ସେତେବେଳେ ବାଣାସୁର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହେମନ୍ତ ବାରତା ଯହୁଁ ମହେଶ ପାଇଲେ, ଯହୁଁ ମହେଶ ପାଇଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗତେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲେ, ଆସି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲେ। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, প্রভু শ্রীমধুসূদন। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, প্রভু শ্রীমধুসূদন। ଈଶ୍ୱର ସଙ୍ଗତେ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ କୁମର, ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ କୁମର। ଆବର ରୁଦ୍ରଗଣ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଅପାର, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଅପାର। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, প্রভু শ্রীমধুসূদন। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, প্রভু শ্রীমধুসূদন। অতি বেগে যাইন কার্তিক কুমর, যাই কার্তিক কুমর। প্রদ্যুম্ন সঙ্গে সমর কলা মহাঘর, এবে কলা মহাঘর। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, প্রভু শ্রীমধুসূদন। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, প্রভু শ্রীমধুসূদন। তেণু আজ রুদ্রগণ যেতে ଥିଲେ, আজ শিবগণ যেতে ଥିଲେ, কার্তিকেয়ଙ୍କ সহিত
ଏ ଯେତେ ରୁଦ୍ରଗଣ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ରୁଦ୍ରଗଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଦବମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଆଜି ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବତାମାନେ ଆଜି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ଏ ରୁଦ୍ରଗଣ ଯାଦବମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କେମିତି କଥା?